Hello parts, akong i-update ring nagpa-member sa Kaurising or Tinabangay para ipalit og baka. Ang niapil karon taga Nagtupakan, Ilocosur, si Parts Josephine Raquinho. Mao na ebidensya parts ni send na siya og toke. Sa tanang member magama mo og family tree para makahibaw ko og kinsay inyong beneficiary or mga anak. Unya niya pagama ara nang dali-dali og gama parts. Sample na bisag handwritten ra. Unya ang ginikanan og daghan og anak magpili ra og usa ka anak nga mo dawat pohon og magkatiguang ta kung kinsay moalima sa ginikanan maoy padalaan. Kay og daghan ang padalaan magkagubot may nang kamo mo magsabot basta kung kinsay moalima sa ginikanan mao gyud akong padadaan mga maggama mo diha og kasulatan pohon og magkatiguang na ta. Unya dire ako mga anak may akong briefingon maonay pangtagae pohon ug maonay mga member tanang mga kasulatan sa nagalima og sa member adto i-send sa email kay dili na kutkuton og ilaga. Mao nga tanang member magama og email. Unya ang uban ari sa Messenger i-send kung way email. Pero mas maayo nagyoy email address. Unya sa tanang mga viewers nga ni-request, shout out sa taparts. Shout out kang Carmelo Inson watching from Dawis Bohol. Jingon watching from Labangon, Cebu City. Miles Carintal, Bohol. Matt Jano Balista. Louie Alderite watching from Isabela City, Basilan. Teresita Corten Subirano watching from Cavite, from San Isidro, Bohol. Miros Ortiz Buiser watching from Binleu, Ubay, Bohol. Ronilo Gimaw Ugsang watching from Guadalupe, Carmen, Bohol. Genesis Baino watching from Garcia Hernandez, Bohol. Tisay Tigtig Abas Lagunda watching from Socon, Guadalupe, Carmen, Bohol. Imelda Saga watching from Surigao del Sur. Pusi Siargao Carintal watching from Siargao Island. Nits Lacano Istiliore watching from Sibagat, Agusan del Sur. Og sa tanan akong mga viewers og followers daghang salamat.